They make on here. Yeah, what the last bag? Okay, here the last bag. Ni met the timber says abu chakwala ne. There's the block. Chinedu mechara bi osoko ha akpọ. Eh. Ka ọ na-emekwana nga akacha mkpa. Ụmụ gị na-esokwa benefit ya. Ụmụ gị sokwa benefit ka ọ na-emekwa ya, so it's very nice one. So at least gị ga-enwe ịnwere ụmụ atọ na-aga nga amacha m ha ọkwa nga ya na-eme ya ka emechitere ha nga ha ga-anọ na-akọrọwa abụ formally ha na-anọ n'ala mana with this block na a ga-emere ihe ha na-anọzi n'oche na-eri eji na-erikwe ni Emelong Foundation na-emere na ha. Why not? Why not? Ebe ọrụ Emelong Foundation gbalịwa ndị ụmụaka na-asị gị biri ụmụ skul na-aṅụ ọṅụ ahụ na ha ewe oche ka na gị mere ha. So Mọnde anyị na ha ga-arụkọ ezigbo ọrụ ihe ha na-ahụ oche ha ga-anọ anyị set ha na anyị kpọkwa ha abịa n'ụdị ọdụ na ya bifo anyị rụ maka amara ma ofe itikwuru ha nọma gbalịwa Emelong Foundation. May God continue to prosper and bless you in Jesus' name. Amen.